Lacto Puffy, probiotic food supplement. Kaysa Lacto Puffy, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Lacto Puffy, bringing health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Lacto Puffy, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Puffy taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Puffy para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Puffy kitang tanan. Mag-Lacto Puffy. Lacto Puffy, ilimnon alang sa tanan. Lacto Puffy, palit na. Lacto Puffy, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Puffy, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Puffy, mapaitin na. Lacto Puffy, kanunaya. Lacto Puffy, masaligan ta. Galing, galing na. Mag-Lacto Puffy, ilimnon para sa tanan. Sige na.
Rita M, Anchor Woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Tamin sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. At ang oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:05. Mga higalak, kumusta? May buntag. Welcome sa lain atong edisyon sa atong tulumanon. Pulso sa katawhan. Adlaw karon nga Martes, pizza 14. Dispiras ni Manuel. Kunya to apod si Maningil. So welcome sa lain atong edisyon sa atong tulumanon, Pulso sa katawhan. Kining ubos ninyo nga alagad sa kahanginan. Ako si Ray Pasaporte, mo'y makigubad kaninyo hangtod kita sa alas 12 sa kaudtuhon. Nga maghisgotag mga isyo nga may labot ang lungsod. Atong pangumustahon ang atong mga suking tigpaminaw dinhi sa atong tulumanon. Dali arang mo kuan aning atuang bid engineer. Murag 40 sikander man eh.
So atong hisgutan, nagunang mga hisgutanan karon mga kapulso, kining nagpadayon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Karong hapon, mauna ang day 5 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So dunay mga witness nga i-presentar karon sa prosecution panel dining nagpadayon nga trial sa death threat, no? Sa Article 4 sa impeachment case nga gipasaka batok kang Vice President Sara Duterte. Kagahapon ang prosecution mi presentar ni Attorney Jeremy Lutok, Regional Director sa National Bureau of Investigation dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maotoy gipa lingko dito sa day 4 kagahapon. Pero naunsa man pagkaunsaha nga wa man to makatubag og tarong si Attorney Jeremy Lutok nga usa man unta to siya ka abogado. Doon na to'y gihangyo unta ang prosecution nga ilang salang sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag kay matod pa doon na kuno ni biyahe karong sunod simana ngadto sa laing nasod nga mapresentar nila as witness batok sa kining gituki karon nga death threat ni Vice President Sara Duterte pag death threat niya ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., Lisa Marcos o kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Pero wa man ni makalusot. Kay wa man dito padadig sudpoy na ang si Matibag nga isalang siya as witness stand karong si Manaha. So mao na nga wa makalusot. Si Jeremy Lutok to mo'y nagkuhan kagahapon. Wa man to makatubag, oy. Sa mga pangutana sa abogado sa depensa ug sa mga senator judges nga kadtong pangutana sa abogados depensa kadtong ilahang revise nga statement pastilan, no? Murag yamukat ang prosecution kagahapon ni adtong ilang witness nga presentar kagahapon kato si Attorney Jeremy Lutok mga kapulso. So karong adlaw lain na sad nga kuan na ato ning atngan kay wa gid to kuan no ang kinibang do naman toy death threat pod matod pa si Vice President Sara Duterte kay sa iyahang audio video nga kung siya patyon doon na siya patya po ninyo, no? Kung siya pananglitan patyon, so patya po ninyo sila si Kuan. Bongbong Marcos, Lisa Marcos ug si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Pero kaning investigation sa NBI nga kining hulga pod nga nadawat ni Vice President Sara Duterte ongoing pa kuno hantud karon. Ongoing pa. Kay matod pa ni Attorney Jeremy Luto kagahapon nga wa man mutunga si Vice President Sara Duterte ngadto sa ilahang buhatan. Mismo ang iyarang duha ka mga abogado maoray ni adto dito. Pero wa ni nila ma-establisar kung si kinsa pod ang naghulga
ni Vice President Sara Duterte. Unya, sa iyang gikaingon nga, og patyon ko, patya po ni, nanasay tao ko, no? Pero kaniron, wa po ni maestablisar sa NBI, kung kinsa po ning kagahapon, kinsa ning, og doon na mangani sa gikontrata na, wa po ni maestablisar nila. Kay kadturang video maoy basihan gyud sa mga sakop sa cybercrime sa National Bureau of Investigation. Usa na to si Attorney Jeremy Lutok nga nag-imbestigar ni ining kaso or aning pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte ngadto sa presidente. So karong hapon na inasad ning lain nasad ning witness ang ilahang ikuan pero murag kuan gyud kaayo. Bakya kaayo tong ilahang kuan kagahapon. No, kato si Attorney Jeremy Lutok. Onya sa laing nga balita, gidepensahan karon sa Malacañang kining pagkatudlo kang kanhi Budget Secretary Amina Pangandaman nga miresign na sa gabinete niadtong miaging tuig. Niadtong Nobyembre human kini nalambigit sa iyahang opisina sa giingong flood control scandal issue. Wa na nimo or ni-resign ni. Ni-resign ni siya sa pagka budget secretary. Kay gilambigit man niadtong kanhi congressman nga si katong naglayas na ngawa na magpakita dinhis Pilipinas kay maotoy gipasangin lan nga maoy utok sa mga anomalya sa flood control scandal nga human kini na tribukar ni adtong miaging tuig. Kato si Ako Bicol party list, si saldi ko. So mao na nga karon dunay kuani kay ang Malacañang kini si Amina Pangandaman mao manigi kuan gyud nganong wa ni imbestigari nga matod pa mas dako man nga napaldo, no? So wa gyud ni why update nining iyahang pagka-involved sa kontrobersiya, no, sa flood control scam mga kapulso. Nga mo ni kuan gyud sa mga tao nga kinahanglan magpadayon ang investigasyon nining isyu sa korupsyon karon. So kini si Amina Pangandaman nga mi-resign naman ni siya ni adtong Nobyembre unya mao ni ang kaning iyahang kay siya may budget secretary ang kadtong isyu sa budget insertion o dugang nga alokasyon sa nasudnong budget niadtong miaging tuig. Kauban niya si niadtong higayuna kato si kanhi Executive Secretary Lucas Bersamin og ang kanhi Pangulo sa Presidential Legislative Liaison Office nga si Adrian Bersamin. Kinsa voluntaryo pong mi-resign aron masiguro ang matod pa masiguro ang patas nga investigasyon mga kapulso. Mao
mao ni ang kuan karon nga do naman ko'y mga kritiko nga may question, no? Nining pagka tudlo karon or pagtudlo lakip na ni kanhi Finance Undersecretary Cielo Magno kinsa niingon nga wa gyud kuno giimbestigahan o gipasakahan og kaso si Pangandaman kalabot sa kontrobersiya gyud, no? Sa flood control isyu mga kabantay. Unya, lain na tong hisgutanan si Cebu City Mayor Nestor Archival dinis dakbayan sa Sugbo. Mipagawas ni og executive order number 086 niadtong Hulyo 10 or sa nakalabayng simana ni nga nagpahamtang og temporaryo pod nga pagdili, pagsulod og paggawas sa mga buhi nga baboy ug ang mga produkto gikan sa karne sa baboy nga aron mapugngan kuno matod pa ang African swine fever, mga kapulso. So ato ni nga hisgutan karong taod-taod samtang kining bagyo ron nga nahimo nang usa ka bagyo gyud nga ni sunod pod sa bagyong Inday, mugawas ni ugma, no, sa ato ang Philippine Area of Responsibility. So walay angay nga kabalak-an kay ugma gawas day ni. So gadtong Inday ni gawas naman to ni adtong adlawng Biyernes sa ato ang Philippine Area of Responsibility, pero nagbilin to og mga kinabuhi nga nakalas. So ato ding hisgutan kining maong mga isyu sa atong pagbalik unya sa Pulso sa Katawhan. Atong oras 19 minutos na pasado alas 11. Please stand by. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nason. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nason. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet.
Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salines Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. At ang oras sa Bantay Radio, 23 minutos pasado alas 11. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa atong tulumanon, pulso sa katawhan. O niya karong hapon di ay ha, ang defense team ni Vice President Sara Duterte ila pa kunong susihon oy, kung kinahanglan ba nilang i-cross examine si Attorney Zulaika Lopez sa day 5 sa impeachment trial karong hapon. So, mo ni ang gipahibaw ni Attorney Michael Powa nga depende kuno ni sa mamahimo nga presentasyon unya sa prosecution kung doon na ba'y angay nga hatagan o katinawan. No, si Attorney Zulaika Lopez mao isalang karon sa witness stand sa day 5 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unya karong bago lang no si Attorney kining NBI Director Melvin Matibang, so gitugutan na ni nga maka mo witness ni siya, no, ikuha ni siya as witness stand karong Hulyo 20 adlaw nga Lunes sunod semana kay mao lagi na pizza 21 doon na kuno siya biyahe ngadto sa laing nasod kay dunay official ning visita aw kaning kuan ang biyahe sa NBI Director nga si Melvin Matibag. So, okay, padayon ta, no? Ang kini ni ang kagahapon manggod kadto si Attorney Jeremy Lutok nga maoy gi-present sa prosecution. Nagtuo man ko og ambot preparado ba to siya o dili gyud kay dunay mga pangutana sa Defense Council nga wa gyud siya makatubag or mismo gani sa ubang mga senador nga nangutana ngadto kaniya. Mura bag dili siya ready or siya mo'y usa sa nag-imbestigar nining pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte ngadto sa presidente. Matod pa niya siya mo'y nagsugo ra siya sa pag-file sa kaso. Niining pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte. Pero dunay daghan kayong mga pangutana. Lakip na tong mga revised affidavit nga doon na to'y kuan kana bang January 30, 2025 nga kuan na ni siya kana bang nadawat gikan sa Department of Justice January 30, 2025. Pero doon na to'y revised statement, no, nga pinitsahan og Pebrero 10 na revised statement nga milanat pa og pila ka adlaw gi-revise to ang statement sa kinini ang
witness katong unang gi-present sa prosecution kato si Kalilong. Unya, doon na pag yung mga typographical error nga matod pa nga typo ra ni, no? Kay si Vice President Sara Duterte na nahimo namang kalihim sa Department of Justice nga kalihim man siya sa Department of Education, gitudlo man siya nga secretary sa Department of Education. Ningon to si Senador Alan Peter Cayetano nga dili siguro na typo kay ang Department of Justice o Department of Education managlahi na siya. Managlahi na. Dili siguro na typographical error na. Pastilang paita. Murabag nagkabuang in taon nung katulang abogado sa depensa sa prosecution si Attorney Ligutan nagsigilag sigilag object kay ang question kuno sa defense counsel misleading. Nagsigi na lang og object yun. Nga murag nagkabuang man og tubag ang kadtong abogado. Ang abogado man ta, no? Doon na ganito'y kuan kagahapon nga niingon gyud si ang presiding officer nga si Senador Ches Escudero nga si dili kuno is not ang witness kuno is not competent to answer the kuanang question. Kay iyamang ikuan nga pangutana lang ninyo pangutana lang mo sa or ang Department of Justice. Doon na to'y ikuan ni Alan Peter Cayetano kagahapon nga kaning inyong pag-imbestigar wala day mo muadto sa CIDG sa Criminal Investigation and Detection Group nga naghimo man sad sila og kanang kaugalingon nilang investigation. Kabahin aning pasangil or giingong pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. o Lisa Marcos o kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Wa day mo adto dito. Wala ka tarong og tubag yun si Attorney Jeremy Lutok ining pangutanaha aning puntuha. Sumurabag bakya kayo nagkabuang yun. Muna yun laktod nagkabuang yun ang kuan kagahapon, no? Ang kining witness nga gipresent sa prosecution kagahapon atol sa day 5 niining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kapulso. Nya si Sulaika Lopez man ron karong hapon, so mausad ni atong kuanan unya kay aron na kuanta mapundo tas balay gyud basta ugma mo'y katapusan pitsa 15 nya mobalik na po ni sunod semana. So sa usa ka semana katulo ang impeachment hearing ining kaso ni VP Sara. So way laing nagbalik-balik og pangutana kagahapon. Ang ubang mga senador wa ra naminaw ra gid sila. Naminaw ra ni. Labi na si Lito Lapid, mga kapulso, wa manggita ka kuan aning Lito Lapid og bisag mangutana na lang. Aray ko. May pa si Ruben Padilla kay nakapangutana pag yun, nakakuan pag yun atong permiro niyang permiro gyud sa day 1 sa impeachment trial kay doon na kuno siya kuan kana bang kuan gyud kanang gigugil giniya kay aron gyud iyang masabtan kuno nga ang English ang balaod sa kuan iya kunong gikuan oy kay iyang gigugil. Aray ko. Gigugil niya pero si Lito Lapid wa man gyud asa ka Lito Lapid no wa man pud siya
kana bang close up gyud sa mga kameraman dito nga kani mga media nga nag-cover dito sa live sa impeachment trial. Asa ka si Lito Lapid? Ito araman siguro ni siya suok. Pastilang paita. Ha? Unsa kay mahimong desisyon ani niya o niya, no? Oh. Unsa kay mahimong desisyon ani niya? Ngawa man gyud nimo tingog gyud si Lito Lapid niya. Matod pa niya nga, dili naman ni bag-o para nako. Ha? Kay nakaagi na siya pod og kanang dunay gi pa-impeach sa una. Sa dihang siya pa mo'y nahimo po siyang senador kaniadto. So dili na kuno bag-o niya kanang kanang pagpaminaw lang anang mga argumento diha sa kanang depensa og sa prosecution og sa kanang mga pangutana diha sa mga pipila ka mga senador. Aray ko! Sila ra si Aimee Marcos, Risa Hontiveros, Rafi Tulfo. Nga kinis Rafi unta mao unta ni magsigig pangutana kay pastang mangutana ni siya anang iyahang radio program oy. Aray ko! Makakuan ka ba nga kini kumbati ginis Rafi Tulfo ani kay kanang iyahang programa diha sa Wanted sa radyo. Sus. Grabe man gyud, no? Kana bang lugiton gyud maayo ng mga PNP personnel diha sa iyahang mga pangutana kung dunay mudangop sa iyahang programa. Mga problema sa pamilya, mga unsa lang. Partang makapangutana ng Rafi Tulfo noon. Aray ko! Pero noon, makakuan kita nga tanag yun sila, no? Pero ang uban, wala lagi. ...34 minutos na pasado alas 11. Balik ko karon taon. Alang pa sa dugang mga hisgutanan. Please stand by. Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic ang makatabang pag-ayo sa papadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon maghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang mukita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga likod og abtik ang imong manok panabo. Mao ginakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo, gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maura gyud na nakaayo sa ako ang mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Ensumo Plus, organic kapang patay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga naa sa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan, makatarunganon ang presyo. Insumo Plus is a one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Insumo Plus! Insumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho, epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya, dili makadaot sa tao ug kahayupan, makawagtang sa mga langaw ug lamok, barato ug makadaginot ka, dili makadaot sa kalikupan. Insumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Insumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napamatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawg sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawg sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatudan nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw naprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, 38 minutos na pasado alas 11. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa atong tulumanon. Ang Lacto Puffy ha, kining mga produkto sa Acel Laboratories Incorporated. Labi na nga itong Lacto Puffy nga usa ka matang sa food supplement. Mapalit ra gyud ni sa tanang mga butika sa pinakaduol ninyo nga gipuy-an kung asa mo dapit, no? Kung mutugbong mo merkado, naay mga butika diha, hala duula na ninyo. Kay naa diha ang Lacto Puffy diha. Sama diha sa lungsod sa Argao, Toledo, Pinamungahan, Tuburan ug Balamban. Naa diha. Negros Oriental. Diha sa Tayasan, Ayungon, Himalalod, La Libertad, Gihulngan City, Dumaguete City. Naa diha sa Negros Crown Pharmacy sa Luksin Real Adikua. Kung mupalit mo og Lacto Puffy, dili lang ni usa ka matang sa food supplement mga kapulso. Mahimo sad lagi ninyo ning itambal sa inyong mga garas-garas. Kung magaras mo dihas magaras mo kagingking diha sa inyong mga batiis, no? Kuan ba mo mga kawayan diha bisag unsa. Basta magaras mo, no? Ala kuha lang mo og kanang kininiang gapas. Unya inyong patuluan tong gapas sa Lacto Puffy nya maoy nudnod mo ihunad anang inyong mga garas diha o baka mga samad kay dali ra gid kaayong maayong mauga, no? Di pa batugag langaw. So diha sa Argao, Karkar, Naga atong Lacto Puffy diha nga naapod sa kanang 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, no? Mapalit gyud ang atong produkto diha sa Lacto Puffy unya. Gawas ni ana, doon na sad tay mga produkto pod sa agri, no? Agri products na to. Atong mga mag-uuma nga nagkinahanglan pod og kuan sa ilahang mga utanon, no? Naapod diha sa Zamboanga del Sur. Naa diha ang atong mga produkto sa kining atong mga agri products diha. Didto sa Luzon, kini mahimo ng ari mo sa Shopee o Lazada. Kay ang tanang produkto sa Acel Laboratories Incorporated, Insumo, napatay Vital, no? Lacto Vital. Doon na tay kaning Insumo Plus. Mapalit na sa or mahimo nang i-order ninyo, no, sa online. Mahimo mong mutawag gani diri sa ato ang kuan gyud sa ato ang contact number, no, diri sa opisina gyud sa Acel Laboratories Incorporated, 0925-4511-765. Akong usbon 0925-4511-765. Unya
pangitaa lang si Isa Gores. Unya naa sa Thailand line diri. 232-3455. Unya ang atong area code 032 kay naaman ta sa Cebu City. Oh. Kung mutawag mo sa landline, kay naa pa may landline karon gawas aning mga kaning atuang cellphone karon nga ug naa kay pangtawag makatawag ka na ining atong mga hotline. So ug do na mo landline diha mahimong mo kontak mo diri sa atong telepono pero idaya lang una ang 032-232-3455 og laing linya 402-1192. 032 gihapon kay mao man ni ang atong area code. So tanan ha nga mga produkto sa ASE Laboratories Incorporated inyo ning mapalit no. Labi na sa Lactopuffy nga mapalit gyud ninyo sa tanang mga botika sa pinakaduol ninyo nga mga kuan diha no sa inyohang tagsa-tagsa ka mga lugar no. Inom mo og Lactopuffy kay gawas nga kuan ni makatabang ni sa ato ang immune system no nga malikay ta sa mga sakit-sakit kay karon lisod kaayo rong panahon na nga magkasakit ka kay magkinahanglan jud ka og kwarta pero hinoon ang atong mga district hospital mga kapulso no sa kagamhanan nga gidumala sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo kaluoy sa Dios ubos sa pagduma ni Governor Pam Bariccuatro kumpleto naman hinoon ang mga tambal napay mga antibiotic diha so pero bugas to juga og pliti unya ug igo ra ang imong kwarta mas maayo pang nakay extra kwarta diha managang na lang kadaan inom lang og Lactopuffy kada adlaw kay maka-boost ni sa ato ang immune system. Makapasaka ni sa ato ang immune system nga dili ta maigo sa mga sakit-sakit no kanang mga common nga sakit ubo, sipon ug uban pa diha. 44 minutos na pasado alas 11. Ato la ding kuanan ha kay si Cebu City Mayor Nestor Archival mi pagawas karon og executive order niadtong miaging semana Hulyo 10 executive order number 086 nga nagpahamtang og temporaryong pagdili pagsulod og pagawas sa mga buhi nga baboy og mga produkto gikan sa karne sa baboy aron mapugnan ang African swine fever. Kining mando sa mayor sa syudad nagtakda ni nga ang tanang mga kargamento nga musod o mugawas dinhi sa dakbayan sa Sugbo kinahanglan nga adunay balido gyud nga mga permit gikan sa usa ka veterinaryo sa inyohang tagsa-tagsa ka mga lungsod diha. City, municipalities, ilabi na diha sa Negros Occidental ug Oriental, no? Nga kumpleto mo sa mga dokumento sa pagpadala, no? Sa buhi o mga karning baboy ubos sa pagdumala no sa bag-ong gihimo nga multi-sectoral nga Cebu City African Swine Fever Task Force mga kapulso. So dunay giumol karon ang atong mga local chief executives o ang ato ang Cebu Province kining gitawag og multi-sectoral nga Cebu City African Swine Fever Task Force. So ang mga establishmento po dinhi sa syudad no, komersyo gikinahanglan pod sila no, gi-require sila nga magpakita sila sa gikinahanglan nga mga dokumento alang sa inspeksyon no kung pangayoon og i-report kini ang bisan unsang gidudahan nga mga kaso
o paglapas unya sa ASF sulod sa 24 oras aron malikayan malikayan ang pagkumpiska sa mga produkto o baka pagsira sa inyohang kuan diha sa inyohang pwesto ug duna kini mga legal nga silot unya nga inyong atubangon. So kining temporaryong pagdili karon sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, pagsulod o pagpagawas sa mga buhing baboy, lokal nga produksyon din sa ato sa mga baboy, ug uban pang mga produkto sa baboy gihapon, nga aron kini malikayan gyud ang pagsulod o pagkatap sa sakit kining sa ESF dinhi sa syudad kay porbida mo na akong giingon sus unsaon na lang kung mubalik kung makasud og balik kining maong matang sa kagaw kay virus man virus man murag naani hangin nadala ni sa hangin kay imagine na nga ang imong baboy diha wa pa matandai pero ang silingan nimo nga murag 2 hours layo mo'y natandaan sa ESF. Mahibong na lang ka nga piskay pa man kaining baboy nako kagahapon-hapon nga akong gipasawan pero karong buntag mura di naman hinuon mo agumod ni. Maglisod naman ni pagbarog unya magsige na lang og higda. Unya imong paimnog tubig ug mubarog man gani magpuroy-puroy na lang. So diha na ang laay diha no. Balaka na kaayay natandaan naman siguro ni. Mao naman siguro ni ang mga sinyalis nga na tapta na ni nga akong baboy sa African swine fever mga kapulso. So mao na nga ang karon ang gihimo sa mayor dinhi sa dakbayan sa Sugbo iyaning gipirmahan ang Executive Order number 086 nga aron ipatuman pod ang istriktong mga lakang sa biosecurity. No. Kining maong direktiba sa syudad karon. Kining dili na pagsulod og pagpagawas sa mga produkto sa baboy, buhi man o karne. Subay pod ni sa direktiba nga gipagawas ni Governor Pam Baricuatro ni adtong nakalabayng simana sa iyahang Executive Order number 39 nga nagpahamtang og 45 ka mga adlaw sa pagdili pod pagsulod sa mga buhi, karne, ug uban pang mga produkto sa karning baboy gihapon gikan sa Negros Island. Ug uban pang mga lugar, no, kun duna pa man gawa sa Negros Island, kun duna pa man nga dunay kaso sa ESF didto sa laing lugar gawa sa Negros Island. So dili ni didan ni nga makasud or duna man gani gipangda diri or gipasod diri sa dakbayan og probinsya sa Sugbo nga mga buhi o karning baboy or gikan sa ubang mga probinsya kinahanglan gyud siya sa nga susiho na pag-ayo sa task force unya diha nga nag-atang diha sa atong mga border control aron pagsiguro nga kining mga baboy nga gipasod dinhi sa ato nga gikan sa laing probinsya gawa sa Negros Island region safety ni sa sakit, free ni sa sakit, no? Ngato manggo diri nga gipanagan-an dinhi sa ato sa probinsya sa Sugbo ug sa dakbayan sa Sugbo nga makasud og balik. Sa dakbayan sa Sugbo do naman to sa una. Pero na-contaminate man tong kuan gyud, napugnan man tong ESF case no sa Mountain Barangay nga wa gyud to makakatap ang kaso sa ESF dinhi sa Cebu City pero sa probinsya grabe dito sa amo lang haros kamunggay dito. Haros kamunggay. Wa man ta makahibaw kung unsa gyud pamaagi ba nga ang imong ala diha
open ra kaayo. Wa ta kahibaw og unsay mga pamaagi ba nga maprotektahan ang imong mga binuhing baboy diha sa kining kaso sa or mataptan sa ESF. So wala ra, open murag hangin ra man gud eh. Kaya ang pananglitan ang imong silingan dito nataptan dito sa sakit. Unya wa ba ka magsigig adto dito, ka magsigig susi. Pero mahibong lang ka nganong ang imong baboy diha galubog na lang. So makaingon na ka nga wa na. Disgrasya na ning babuya unya. Labaw nimo nga kuan pagkapildi gyud kun wa nimo maparehistro sa Municipal Agriculture Office or baka sa City Agriculture Office. Mao nay problema. No, nga ang imong puhunan sa baboy or sa baktin pa or ang imong lawg tabla gyud diha. Wa gyud kay mabawi bisan gamay. So mao na nga kining maong direktiba sa syudad karon, subay po ni sa direktiba nga gipagawas ni Governor Pam Bariccuatro sa nakalabayng semana. So kining EO Executive Order 086 ang pagbiyahe sa mga buhi nga baboy o mga produkto gikan sa baboy tugutan lamang, tugutan lamang kung adunay pagtugot gikan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF. Ang mga kargamento kinahanglan nga adunay kompleto, adunay kompleto nga mga permit gikan sa usa ka veterinaryo nga naka-assign diha. Mga dokumento sa mga certification do naman nga kining babuya okay ni, ASF free ni. Do na nay mga certification nga i-issue diha sa lokal. Or gikan sa usa ka laboratorio o uban pang gikinahanglan nga mga clearance sa biosecurity subay sa mga balaod o regulasyon sa nasod mga kapulso. So mao na nga kinahanglan mao ni pangitaon sa atong mga nagbantay diha or kanang mga baboy diha, mga buhing baboy diha, karne nga giagi sa atong mga tugpahanan sa Mactan Cebu International Airport o baka giagi nag mga pantalan aw diha ang atong mga sakop sa Philippine Coast Guard mausad nay mangayo ni ining mga nahisgutan nato nga mga dokumento nga maoy dadon sa mga nag-deliver nga maoy ilang ipakita diha sa mga muharang nila diha sa pantalan sa kinini ang airport o kanang sa mga border control sa atong mga kalungsuran diha. Palihog lang, ayaw gitawon mo kumpiyansa ani kay napildi kita in taon tanan. Luoy kay in taon tong mga nagbuhi lang og mga ginagmay unya kana bang pamasin lang ba? No, may na lang ni buhi-buhion lang tani kay in kasog do na tay panginahanglan gyud og kwarta, do na tay emergency nga makagamit dayon tas kwarta naaman tay hayupan. So mo nay gi kuan sa uban pod nga palit og usa duha, no? Pasapasawa lang na at least ang dunay extra nga kwarta mao ipalit na lang og lawg. Mura na sa alkansiya sa uban gawas anang dunay mga tagko kaing farm nga mga pigiri na wala na negosyo na ginang ilaha, no? Nga nag-supply na sila mga kanang unsa man na kanang mga kanang meat market, no? Nag-supply na sila or nagnegosyo na sila mga kuan diha. Nag-supply na sila mga kinini ang mga supermarkets, no? Or doon na gyud sila mga pwesto po diha sa merkado or sa lungsod or syudad. So mao na pero kadtong mga ginagmay lang in taon nga mga kuan nga dunay extra kwarta, makakwarta sila, no? Makaloan ba sila unsa diha? Unya naay sobrang kwarta ilang ipalit og baktin diha kay para panagana lang kung dunay mga
kinahanglanon gyud nga kwarta unya wa kay makuot diha, so kaning hayupan mao atong ibaligya. Pero do na gyud paagi ani nga panagang ni sa mga sakit-sakit. Kaning Lactovet usa ni ka probiotic animal nutrition, usa ni ka vitamins nga inyong mapalit ni sa kanang mahimo mong mo-order ani sa kanang online sa ato ang Shopee, Lazada, or mahimo mong mutawag diri sa ato ang opisina sa ASE Laboratories Incorporated. Isagol ra ninyo ni sa kanang inyohang lawg bitaw. Ang kanang unsa may paagi ni naa man na siya instruction ana nga kung pila ka usa ba kana bang takob ba sa cook nga kanang 1.5 mao'y inyohang gamiton or taklob ba sa galon, pila ra gud na, gamay ra gud kaayo, mao ra na inyong isagol diha sa kanang inyong lawg sa baboy kung mamasaw mo buntag udto hapon or kausara sa usa ka adlaw ninyo paimnon og kanang Lactovet kay gawas nga panagang ni usa ni ka matang sa vitamins pod sa baboy, maka kuan pod ni, maka boost pod ni sa ilahang maka murag dali kayo ang pagtubo sa inyong mga binuhing baboy diha. So kani ug mopalit mo og Lactovet, part na ni sa inyong gasto diha sa lawg o kanang pag-disinfect, no? Part gyapon ni sa inyong gasto diha. So inyo na nang kwintahon pila may inyong gasto sa vitamins, sa kanang kinini ang disinfectant, insumo, no? Part na sa inyong gasto sa lawg. Unya mo na inyong kwintahon, inigbaligya o dala nas puhunan sa baktin. So inigbaligya ninyo, inyo na nang, mora man atong ginansya. Pero gamay raman. O, ginansya raman tag kanang 1.5 or 2,000. Pero, og daghan mog buhion, mubuhi oroy mog napulo ka buok niya, ni ginansya mog tag 2,000 ang usa, pagbaligya. So pila may inyong paldo, ana. Di ba? So, inigkahalin mo, ginansya mo tag 2,000 ang usa, kuhaan na tanan sa puhunan, gasto, sa vitamin, sa kanang disinfectant, or unsa pa na dihang mga kuan. So, inyo na nang kuhaan, o bubuhi mong napo kabuko niya. Nakaginansya mo tag 2,000 ang usa. So, pila man, 20,000. O. So, katong 20,000, mao na to inyong gastuon. So, katong puhunan, ibilin kay para ibali na sad. So, mao ni ang mga ginagmay lang, no, nga mga nagbuhi diha, mga backyard racer ba, nga magpalit lang in tawag duha ka buok tulo kay para in kaso og duna gyud mga gikinahanglan nga kwarta gyud mabaligya nila ang ilahang hayupan, no. So naa dayon, mao na diha. So, kini mga kuan na ni nako mga kuan lang ninyo nga atong produkto diri sa ASE Laboratories naa ra gyud tanan. Inyo lang i-type kung gusto ninyo nga kuan mo gawas na. Na diha ang produkto niya. COD man ni cash on delivery. Wala tay kung oras. Napupos na ang usa ka oras sa atong tulumanon sa atong pagpakig-uban kaninyo karong adlaw. Adlaw nga Martes sa tulumanon pulso sa katawhan. Sanga na lang sa ato ang Chief Executive Officer sa ASE Laboratories Incorporated, Engineer G.G. Sanchez. Atong Assistant CEO, Attorney Mikel Sabalier. Among Station Manager diri si June Carillo. O niya akong technical partner diri sa Pikas Lawak si Engineer Kinon Sinisa. Ako si Ray Pasaporte, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod ugma pohon sa samang takna og istasyon. Maayong udto kanatong tanan og maayong pagpaniud. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.